Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paravakachara Statara Shri Sriman His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jantarad Srimad-Bhagavatam Class Ki Nitai Gaur Premanandi. Glorious the assembled devotees, O glorious the assembled devotees,
Glories to the assembled devotees, glories to Sri Sri Guru, Sri Gauranga. Yeah. This morning we are reading from the Srimad-Bhagavatam, Canto 5, Canto 4, Chapter 25, text number 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Let's get my glasses. No glasses. It's okay, it's okay. I'll just enlarge it. Tai aš pasididinsiu tekstą. Tai. Iti tvam sampratikshanti Te tvam sapratikshante smaranto vaishasham teva Saranto Vaishasam Tava samparetam ayakutais Sampratam Devashkutais Chindantyutitamanyava Ite tvam sampratikshante Ete Tvam Sapratikshante Smaranto Vaishasam Tava Smaranto Vaishasam Tava Samparitam ayakutais Varetamaya Kutais Chindantyutitamanyava Chidantya Utikhatvanyam. You want to chant or not? Ar norit kartot ar ne? Ladies?
So you're the translator? Yeah, I will translate. So you can read the word for word. Okay. Can you do that or not? Yeah. So, Okay. You read the word for word and then I will read the translation. okay. Then you read the translation. Okay, so I'm And gonna... then I'll read the purport and you can read the purport. So I'm starting now. Ete visi jie tvam tavęs sampratikšante laukia smarantaha prisimdami vaišasam sužalojimus tavo padarytus sambaretam po tavo mirties ajaha geležiniais kutaiha ragais čidanti badys uthita sukilęs manjavaha pyktis. Šie gyvūnai laukia tavo mirties ir trokšta atkiršti ir tai tau už mirtinas žaizdas. Kai mirsi, įniršę jie puls ir badys tave savo kietais ir geležies ragais. Komentaras. Narada Munis norėjo atkreipti karalius Pračinabarhišato dėmesį pasekmes, kurias sukėlė gyvūnų žudymas aukojimo metu. Šastros skelbia, kad paaukotiems gyvūnams kitą gyvenimą suteikiama galimybė gimti žmonėmis. Lyg taip ir kšatriai, kurie kovoja už teisų reikalą ir žudo mūšio lauke priešų. Po mirties eina į rojaus planetas. Mano samhitoje sakoma, kad karalius privalo pasmerkti miriop žmogžudį, kad kitą gyvenimą jis nekentėtų dėl savo padarytų nusikaltimų. Turėdamas tai galvoje, Narada Munis įspėjo karalių, kad gyvūnai, kuriuos karalius nužudė aukojimo metu, laukia jo mirties, kad atkeršytų už patirtą skriaudą. Narados Munės žodžiuose nėra prieštaravimo. Narada Munis norėjo įtikinti karalių, kad piktnaudžiaudamas apeiginę praktiką ir uoliai atnašaudamas gyvūnus, jis labai rizikuoja, kadangi mažiausia klaida padaryta aukojimo metu gali lemti, kad nužudytasis gyvūnas negaus žmogaus kūno. Tai reiškia, kad aukojančiam gyvūną teks atsakyti už jo mirtį. Lygiai kaip žmogžudžiui tenka atsakyti už žmogžudystę, už gyvūną mirtį skerdykloje atsakingi 6 žmonės. Leidžiantys žudyti, skerdykai, skerdykų talkininkai, taip pat perkantis skerdieną, gaminantis iš jo maistą ir ją valgantis. Visi jie yra bendrininkai, būtent šią aplinkybę norėjo pažymėti Narada Munis. Taigi gyvūnų žudymas net neša nieko gero, net jei jie žudomi aukojimo metu. Okay. So everyone understands Lithuanian, yeah? So I don't need to say it in English. Okay. Omagyat. Sorry? Omagyatamanandasya jananjana slakaya chaksura militam yena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swabhadantikam Vanchakalpatubhyasya Kripa Sindhu Vaevacha Pavaniyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Saraswati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, from the Vedic point of view, it is explained here that animal sacrifice is good for the animal. Šitam požiūriu yra paaiškinta, kad negalima žudyti gyvūną. Providing it's done properly. Parodant, kad tai yra padaryta gerai.
nu, pavyzdingai. Because if it's not done properly, Jeigu, then it has an opposite effect. jeigu tai nėra padaryta pagal taisyklės, tai gali turėti pasekmes. Where the animal then has to, because if you kill an animal prior to its allotted time in this particular body, then it has to come back again in a similar body to continue the rest of its sojourn life as that animal. Tai jeigu gyvūnas nebus nužudytas pagal taisyklės, pagal šastras, tai gyvūnas gali negimti žmogumi, o gali gimti vėl gyvūnu ir kartoti tą patį gyvenimą. Yeah. So therefore, the problem here is that the king is unnecessarily killing or sacrificing animals. Problema yra tai, kad karalius žudo gyvūnas be priežasties. Prabhupada would tell us that you should not over-endeavor to do anything in this world. Don't over-endeavor. Endeavor. Ką reiškia endeavor? Prabhupada perspėjo, kad nereikia žudyti be saiko. Tai yra. Don't over-endeavor to get money. Tai uždirbti pinigų be saiko. Or some opulence. Opulence. Some riches, or anyway, any kind of rituals. Turtai. Yeah, because life is temporary. Nes gyvenimas yra trumpalaikis. And not only that, we get what we deserve in life. Ir kas be ko, mes gauname tai, ko mes esame nusipelnę. And we don't get anything more than what we're supposed to be allotted to. Ir mes negauname to, ko mes nenusipelnėm. Yeah. So, one of the reasons why Lord Buddha appeared was to reject the Vedic stanza, the Vedic principles. Tai viena priežasčių, kodėl Buda atėjo, tai kad paneigti Vedų principus. And introduce his own idea. Ir reprezentuoti Om idėją. Yeah, on the basis of ahimsa, non-violence. Iš principo ahimsas be smurto. Yeah, so the Buddhists, they are vegetarians, they don't believe in violating life. Budistai yra vegetarai, jie netiki smurto. Which is a good principle. Tai yra geras principas. But the Buddhist philosophy is not necessarily a philosophy which we accept, because it goes against the Vedic Siddhanta. Tai budistų filosofija nėra bloga, bet jie prieštarauja Vedų filosofijai. And that's why Buddhism at one point was rejected in India, and we ourselves also don't worship Buddha, even though he is an incarnation of Krishna. Tai vienu metu buvo atšauktas budizmas Indijoje, bet mes jį kaip ir pripažįstam, nes jis yra kaip ir Krišnos reinkarnacija. So this is an arrangement to stop the unnecessary animal killing. That was the main reason why he came, to divert the attention of the Vedic stanza or the Vedic Siddhanta, create his own idea and philosophy, so that this animal killing would be stopped.
Tai jis persikūnėjo į Budą, kad jisai perfilosofuoja Vedas, kad savaip, kad vis tiek nešudyti gyvūnų. Yeah. So, here in this verse, a similar message is being sent out by Narada Muni, that the king was performing animal sacrifice, but he was extending it too much. It was an over-endeavor. For whatever reason he had that idea, but here Narada Muni is telling him, now have to stop, because it's not being done properly. Tai Narada Munis sakė tą patį, ką ir Buda, ir jisai įsiplėtė labiau, kad negalima žudyti gyvūnų, ir jisai paaiškino pasekmes, kas gali būti žudant gyvūnus. And therefore the other problem, of course, is that when animals are unnecessarily killed, tai dar yra viena problema, kai gyvūnai yra be priežasties nužudami. Then that animal is allowed to then swap places with you. Tai tas gyvūnas, kurį nužudėjai, gali apsikeisti su tavim vietomis. Meaning to say that today I'm killing you, but tomorrow you can kill me. Taip sakant, kad jeigu šiandien mane nužudėjai, rytoj nužudysiu aš tave aš. Is he okay? Translating? Okay. Super. Thank you. So, and it's a very clear message, for the world today, because the world today is in such a turmoil, and Prabhupada mentions several times how the main reason is because of the extent of killing animals. Tai labai paprasta žinutė, ir Šrila Prabhupada minėjo, kad šitam kančių pasaulyje tai yra viena. Could you repeat the last words? The extent of killing so many animals. Kad that's the reason why the world is in a turmoil. Tai dėl pratesto gyvūnų žudimo, dėl pasaulis ir yra kančioje. That the world, people are marching for peace. Ir pasaulis ir žmonės nori taikos. It's very common, you see this marching for peace. Why this? Why you? Ir žmonės vaikšto visokius Why are you killing the Palestinians? Kodėl žudat palestiniečius? Why are you killing the Ukrainians? Kodėl žudat ukrainiečius? In all over the world there's some conflict with some other country. Ir visas pasaulis kai kuriuose šalyse turi pastovų konfliktą. And we may think that it's because of the leaders. Ir mes galime galvoti, kad tai gali būti dėl lyderių. Well, it's partly because of the leaders. Tai iš dalies yra dėl lyderių. But there's a very nice example in the Bhagavatam where it explains that. Tai yra vienas posmas ir Bhagavatam, kuris labai aiškiai tai paaiškina. The reason why when two bamboo sticks rub together, it causes a fire. Tai viena priežastis, kai trini bambuko lazdas vieną į kitą, tai prasideda ugnis, užsiplėskia. So that rubbing is one cause. Tai tas trinimas yra viena priežastis. Okay, you understand that? Rubbing the bamboo sticks. Yes, yeah. So that's one cause of the fire. Tai yra viena priežastis ugnies. But another cause is the wind that blows the bamboo. Ir kita priežastis yra vėjas, kuris pučia į bambuką. In other words, the bamboo would not move unless there was a wind. Kitaip sakant, bambukas nejudėtų, jeigu nebūtų vėjo. Some breeze or some strong wind. Stiprus vėjas. So
the example is, okay, yes, it's true, the leader is one cause. Tai pavyzdys yra, kad lyderis yra viena priežastis. But another cause is these so-called innocent people who are marching for peace, who are themselves going home after marching for peace and eating a steak burger. Tai antra priežastis yra žmonės, kurie vaikšto tos eitynės taikos ir po taikos eitynių grįžta namo ir valgo kepsnį arba kepsnio burgerį. Yeah, it's a contradiction in one sense. I'm marching for peace, but I'm killing the animals. It's a contradiction. Tai čia yra prieštaravimas, aš vaikštau dėl taikos, bet grįžęs namo aš grįžau, valgau mėsą, tai žudau. Yeah, so I think I have somewhere here, I'll see if I can find it. Tuoj surasiu. There's a quote by George Bernard Shaw. Tai yra citata Džordžo Maništovo. So I can find it. Tuoj surasiu. Here it is. I don't know if you will translate this, but you can try, okay? I will try my best. We are living graves of murdered beasts. Mes gyvename kapuose nužudytų gyvūnų. Mes esame gyvi, kad gyvos kapinės nužudytų gyvūnų. Mūsų kūnai. Slaughtered. Why don't you translate this one? This just this part, okay? Because is that okay? Yeah. You will just translate this part. So we are living graves of murdered beasts. Say it again. Mes esame, mūsų kūnai yra gyvos kapinės nužudytų žvėrių. Slaughtered to satisfy our appetites. We never pause to wonder at our feasts if animals like men could possibly have rights. We never stop while we're eating. Mes niekada nesusimąstome, bet valgydami, kad can you repeat that? Yeah, if animals have rights. Mes niekada nesusimąstome, ar gyvūnai turi teises. You know, because people also march for rights. The women's rights, men's rights, this animal rights, the baby rights in the womb. So there's some rights. But do animals have rights? Many say that animals don't even have a soul, so it doesn't really matter. Tai vyrai, moteris žygiuoja dėl taikos, dėl vaikų, dėl kitų priežasčių, bet jie sako, kad gyvūnai neturi teisių ir kai kurie sako, kad gyvūnai neturi sielos. And then this is the point. We pray on Sunday that we may have light. Tai yra priežastis, kodėl mes meldžiame sekmadieniais, kad ateitų šviesa. To guide our footsteps on the right path. Kad parodytų mums teisingą kelią. We are sick of war. Mes pavargę nuo karo. We do not want to fight. Mes nenorėjome kovoti. But we gorge ourselves upon the dead. Mes vis tiek dar valgom negyvą maistą. It makes very much sense because he's saying here that while we're feasting from animal
slaughtered meat, Tai sakoma, jeigu mes valgome negyvą maistą, nužudytą maistą, mėsą, there's a karmic reaction for that. Gaunasi karmos atoveiksmis. And there are two kinds of karmic reactions. Tai yra du tipai karmos reakcijos. One is a personal karmic reaction. Tai yra asmeniškas karmos reakcija. And the other is a national karmic reaction. O kitas yra valstybės ir didelės aplinkos reakcija. Yeah, so if a particular country is engaged in extensive slaughter of animals and another country is not, so then the country that's not will be less, there'll be less karmic reaction for the country. Tai šalis, kuri užsiminėja per didelių gyvūnų žudimų, jinai gaus didesnę karmos reakciją nuo. Whereas the other country which is engaged in extensive animal slaughter, it is more likely that they will suffer extensively too. Tai dar kitos šalis, kurios žudo dar daugiau gyvūnų, ta prasme, jie turės didesnės pasiekmes. And today, practically speaking, there's no difference from one country to another. Ir dabar praktiškai kalbant, tai čia nėra jokio skirtumo nuo vienos šalies nuo kitos. It may start somewhere in Ukraine or somewhere in Palestine. Tai gali ten būti Ukrainoje, tai gali būti Palestinoje. But the way the world is today, it can spread to all countries. Tai koks šiandien yra pasaulis, tai gali paplisti po visą šalis. I'm not saying that it will happen, but it is possible. Aš nesakau, kad tai atsitiks, bet tai galimybė, gali tai vykti. Because the global statistics is quite high. Nes globalinė statistika yra labai didelė, aukšta, ta prasme. That every minute an animal is slaughtered in the world somewhere. Kiekvieną minutę gyvūnas yra nužudytas kažkur šiame pasaulyje. I think it's even more every second here. Manau, kad yra daugiau, turbūt kas sekundę. So that means there is an individual reaction for the individuals, but there is a collective reaction for the different countries too. Tai yra asmeninis karmos reakcija ir yra kolektyvinė karmos reakcija, tai gali būti valstybinė turbūt. And the leaders are just puppets in between. O lyderiai yra tiesiog lėlės tarp vidurio. Durga Devi, she is orchestrating everything. Ir jie atrodo, kad Lady Devi valdo juos, ta prasme, kaip kino teatre, kaip teatre. And it's a big orchestration. Ir tai yra didelis teatras. She is the prison warden. We're in a prison. Jinai yra kalėjimo prižiūrėtoja. She is the prison warden. She is the prison warden. You know warden? Warden prižiūrėtoja. It's like prison. Prison leader. Prison. She's the boss. Kalėjimo bossas. She's the boss. Kalėjimo vadas. Viršininkas. Vadas tas pats. And she's very precise. She's riding on a lion. Jinai yra precise, labai taikli, ne? Precise. Labai tiksli, jinai joja ant liūto. She has 10 arms. Jinai turi 10 rankų. With 10 weapons. Ir 10 ginklų. And you see pictures sometimes of her lobbing off people's heads. Ir yra nuotrauka, kur jinai nulapinėja žmonėm galvas.
just to give you an indication that there's someone out there in control, and therefore our objective in life is always to do the right things. Tai čia yra kaip ir pavyzdys, kad yra kažkas aukščiau ir kad reikėtų, yra už tai, tas, kas aukščiau yra už tai atsakingas ir reikėtų laikytis taisyklių. So can it, as I've written here, can it be anything but hypocritical to march for peace and go home and eat a hamburger? Ar tai yra nehipokritiška, kad vaikščioti už taiką, o namuose valgyti mėsą? And it's explained that someone may argue, well, I didn't kill the animal. Ir yra taip paaiškina, kad aš nenužudžiau to gyvūno. But the karmic reaction is for every aspect of a slaughter. Tai karminė reakcija vyksta eilės tvarka. We may think that we buy the meat nicely wrapped up in a supermarket and we have nothing to do with the slaughter, but that's not correct. Mes, kai nusiperkam parduotuvėje mėsą, ten labai gerai supakota, ir mes, kai valgomas, atrodo, kad mes neprisidedam. So the one who desires to eat meat is responsible. Tai tas, kuris nori valgyti mėsą, tai tas ir yra atsakingas. The one who purchases meat is responsible. Tas, kuris nusiperka mėsą, irgi yra atsakingas už tai. One who buys the meat is responsible. Kas perka, tas atsakingas. The companies that sell the meat are responsible. Kompanijos, kurios pardavinėja mėsą, yra atsakingos. And the companies who store the meat are responsible. Kompanijos, kurios laiko mėsą, yra atsakingos. And the actual slaughterers, they are also responsible. Ir skerdyklos yra atsakingos. So you can see, the extent of responsibility is widespread. Tai matome pavyzdį, kad labai yra daug priežasčių ir atsakomybės už gyvūnų žudimą. And there is another point too, it's a shastric point, that if you kill, let's say, a cow, ir šastrose rašoma, kad jeigu nužudysi karvę or a bull, whatever, ar jautį, then as many hairs on the back of that cow ir kiek plaukų, ant kiek daug yra plaukų ant karvės nugaros, you will also have to suffer in the same way. tu turėsi kentėti taip pat. You will have to be born as a cow to suffer in the same way. Tu turėsi gimti karvę ir kentėti tuo pačiu. And what I've noticed, I haven't seen cows here so much, but in England there's a lot of cows in the fields. Aš čia daug karvių nemačiau, bet Anglijoje labai daug karvių laukose. Cows and bulls and calves. Karvių, bulių ir jauniklių. And if you come up to the field where they are, if you're on the other side of the fence and you come up, Kai tu prieini prie tvoros, prie jų, and you have some grass, you say, come on, take some grass. ir kai turi žolės, tai tu duodi jam paragauti ir tai pasakyti, kad ateik čia Well, paragauti. first they're looking, who is this? Ir jie pasižiūri ir galvoja, kas čia. They already know that this form, the human person, he killed my calf last week. Ir jis žiūri į mane ir galvoja, čia žmogaus forma ir jisai, Or he took the calf away from ir me. jisai nužudė jauniklį prieš savaitę arba jisai pasiėmė jį. Not only that, he's thinking of many, many times that he's been slaughtered. Ir jisai galvoja daug kartų, kad jisai buvo nužudytas. In other words, just like we, sometimes we're given some abuse at childhood, and then we grow up
Kitas pavyzdys, kaip mes užaugome, mes irgi esam kankinami. And Nuo traumos, taip. when we grow up, then we are adults, but we have this impression within us Tai kai mes užaugom po traumų, tai mes turime save tai užsilikę. Tai mes, of what happened to us when we were younger. ir mes prisimenam, kas mums atsitiko, kai mes buvom jauni. I've noticed it here, especially in Lithuania, where my followers are emotionally disturbed and psychologically disturbed. Aš pastebėjau ir ypač Lietuvoje, kur mano sekėjai yra emociškai sutrikdyti ir psichologiškai sutrikdyti. And sometimes when I sit down with them and have a good talk, try to get them to open their hearts and reveal what's the problem. Ir kartais, kai mes prisėdam, bandom kalbėtis, kad atsivertų mūsų širdis, kad atsivertume. They start revealing, the abuse from the teachers in the school to the doctors in the hospital and nurses in the hospital. Tai jie pradeda atsiverti, kad apie patyčias iš mokytojų mokyklose, traumas iš daktarų, traumas iš seselių. Some trauma that the parents have given them. Traumas iš tėvų, kur tėvai davė. And that affects them later on, and it's very, very difficult to overcome that deep impression of abuse. Ir tai palieka didelį įspaudą mumise, ir tai labai sunku, prasme, su tuo gyventi, su tuo I heard so many stories. Even they tried to do it to me, but when they realize that I'm a foreigner, they stop. Bandė man pritaikyti, bet aš kaip užsienietis, tai man to nepadarė. It just actually happened this morning. We were parked outside here. Tai šiandien būtų Because that's tai a normal įvykę. thing. The driver parks outside, lets me get out, and then he parks over to where the normal places. Tai buvo, vos šiandien kas nesitiko, tai šiandien bandėm prisiparkuoti ir išlipti ir nuvažiuoti kitur. And my disciple here, Keshava Krishna Prabhu, Ir man atsidavęs Kesha Prabhu, he was just getting back into the driving seat to drive the car away. ir jisai jau sėdo važiuoti. And this lady came walking along. Ir gyventoja, dama praėjo pro šalį. And she gave him a real hard time. Ir jinai davė biškį tylos, davė sunkaus laiko. And it was like, I was watching, I couldn't believe that this lady could stop in the middle of her walking to wherever she's going. And there has to be something said here. Ir aš, When he's already getting in the car to drive the car somewhere else. ir aš nustebau, kad ta moteris She's like this. grinai sustojo ir ten rodo, kad tiesiog iš neturėjimo, atrodo, man iš neturėjimo ką veikti, jinai davė tylos, o kai jinai galėjo tiesiog nueiti. So I said to her, what is wrong with you? Ir aš jai sakiau, kas su jumis negerai. And then she was like, oh. Ir sako, op. And I said, Ralph. You're just a dog barking. Jie yra šuo, jie Bark somewhere else. Tai palok kažkur kitur. This is the mood here. It's to bark and bark. Tai yra nuotaika, lojimo nuotaika. And they get this pleasure of barking at each other. Čia žmonės gauna malonumą lojant vienas ant kito. So anyway, I'm giving this example that cows, they've been slaughtered over and over again. Ir aš duodu pavyzdį, kad karvės yra žudomas ir žudomas. Because it's a karmic reaction going over and over and over and over and over. Tai yra besikartojanti karmos reakcija. And there's these impressions within them. Ir tai yra impresijos juose. And they're afraid, totally 100% afraid. Ir jos yra įsigandusios, 100% įsigandusios.
But some of them, some brave ones do come up. Oh, maybe this person's different. Ir drąsios, yra drąsių, kurios ateina ir jie galvoja, šitas žmogus yra kitoks. He's offering me some long, fresh grass. Ir šitas žmogus mums duoda ilgą, gražią, žalią žolę. So he comes up very slowly. Ir jis ateina labai lėtai. And he's about this much away from me. Ir jisai nelabai toli manęs. Sniffing. Pauosto. And I hold out the grass. Ir aš laikau žolę. And just as I move my hand just like this, ir aš kai pajudinu ranką ties juo, jisai įsikasta. Just one slight movement, cow jumps away. Ir mažytis pajudėjimas ir karvė šoka nuo manęs toliau. He has grass in his hand, but he's thinking, oh, he's come to attack me. Aš turiu rankas žolę, bet jisai galvoja, kad jisai nori mane užpulti. In India, you don't get that. When you go to a Goshala, you can put your face next to the cow and he will lick you. O Indija visai kitaip. Indijoje gali vaikščioti, gali padėti galvą prie karvės, jinai tau gali dar galvą palašyti. And if you give him a carrot, he'll do more than lick you, he will... Jeigu tu duosi ir morką, tai jinai ne tik palašys. He'll praise you. Jinai tau padėkos. So, anyway, this is the problem now. Dabar yra čia kitokia problema. Action, reaction, action, reaction, action, reaction. Tai veiksmas, atoveiksmis, veiksmas, atoveiksmis. The cows are frightened, the bulls are frightened. Karvės, jaučiai yra išgąsdinti. All animals, actually, even the animals in the ocean, they are also. Visi gyvūnai ir gyvūnai jūrose. And the animals that usually don't bother humans, now they're bothering the humans because they're picking up the scent of how cruel we are to them. Ir jie galvoja, kokie žmonės, jie tarpusavį kaip ir susitaikė su to, bet jie žiūri į žmonės kaip ir beširdžius, jie kokie žiaurūs. So I'll just read something here. Ir aš čia paskaitysiu. Karma means action, or any action that brings a reaction which binds us to this world. Tai karma yra veiksmas ir atoveiksmis, kuris pririša mumis prie šio pasaulio. Although the idea of karma is generally associated with Eastern philosophy, tai karma yra pririšta prie Velykų filosofijos. Many people in the West are also becoming aware of this law, karma. Ir labai daug kaip? Rytų buvo, ne West? Eastern, aš galvoju, Velykų, atsiprašau, tai buvo rytų filosofijos. O dabar vakarų žmonės vis pradeda tai atkreipti dėmesį. Just like gravity works and karma works too, people are becoming a little bit more aware of the fact that there is such a thing as action and reaction. Čia tas pas kaip su gravitacija ir žmonės pradeda pastebėti, kad vyksta, jie labiau tapo pastabus, kad yra veiksmas ir atoveiksmas. If we cause pain and suffering to other living entities, ir kai tu sukeli skausmą kitom gyvybės formom, we must endure pain and suffering in return. Ir tu turėsi susitikti su skausmu, atgaliniu skausmu. Both individually and collectively. Individualiai ir kolektyviškai. Yeah. So we also believe in non-violence. So we're vegetarians, but we're not just vegetarians. Mes tikime nesmurtų ir mes esame vegetarai. But we are vegetarians, but we also offer our food, so it's karma-free food. Because
being a vegetarian, that may be in the mode of goodness, but the principle of goodness is there's still reactions. So pure goodness is to prepare foods and offer them to Krishna and then take the remnants of prasad. Tai mes ne tik vegetarai, bet mes ir vegetarai, kurie aukojame maistą Dievui, tai jis neturi jokios karmos reakcijos, tai jis yra be veiksmio ir atoveiksmio. Anything we do in the mode of goodness, there is a reaction for it. Could you repeat again? Anything we do in the mode of goodness, there's a reaction for it. Kai mes tai darome iš gero, tai turime gerą reakciją. Yeah. So you can preach this when you give some people prasadam, you say it's karma free. Just it's a very powerful word, karma free. This is karma free food. And then the big question in their mind becomes, what does karma free mean? Oh, karma means action, reaction. Free means there's no reaction to eating this food. So you say like that, karma free food. Tai kai mes žmonėms siūlome prasadą, mes galime jiems sakyti, kad čia yra be karmos maistas, tai jisai neturi veiksmo, tai atoveiksmo, ta prasme. Ir žmonės, kai išgirs karmą žodį, jie galvos, nėra veiksmo ir atoveiksmo. So anyway, the whole point of this class today is to highlight the facts that the people in the world today are over endeavoring in the wrong things. Tai šiuo metu žmonės yra susitelkę į klaidingus dalykus. And there will be a reaction for it. Ir tai bus reakcija to, kad jie susifokusavę tais klaidingais dalykais. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions you'd like to ask? I have one. So the people who are like born like in like Eskimos or like Yakuts, and they have no availability to grow vegetables, and they are like reliable on meat. This is the karma you like supposed to born in that place, for example, like you like born as Eskimo and you have no like Eskimos. Yeah, Eskimos, like just for example. Yeah, Prabhupada would say, why live in such a cold place? That's the point. Why are we living in such cold places? We don't have to. But they have a desire. It's a desire, strong desire. So therefore they're born in that place. As I said, Durga Devi, she's very clever. She's very powerful. And she can arrange everyone's karmic reactions. Everyone's desire to receive their ultimate reactions that they deserve. Tai klausimas mano buvo, kaip yra su žmonėmis, kurie, kaip eskimai gyvena, ir neturi prieigos prie daržovių ir ten valgo mėsą. Tai Svamis atsakė, kad Lakšmi Dievė išpildo visus troškimus ir tiesiog jie gauna... Did you say Lakshmi? Not Lakshmi. Durga. Sorry, I'm not... I think he's the wrong translator, actually. He doesn't know our philosophy. I'm not such a high level, and... Because otherwise I get into trouble, you see. I hope you're not. Narendra Swami said to me once, be careful with your translators, because you don't know what they're saying. Sorry, it's my first time, so... Tai atsakė, kad, čia visus išpildo troškimus, bet, gauna vis tiek karmą atoveiksmai. Jie gyvena šaltoj vietoj, bet jie tiesiog valgo mėsą. Nes jie turėjo stiprų troškimą. Klausdavo tokio klausimo ir Prabhupada iš karto atsakydavo, kodėl jūs norite gyventi ten, kur šalta?
Ir Prabhupada atsakė, kodėl jūs norit gyventi ten, kur šalta. Do I dare ask for another question? Any other questions? I have a question Okay. about the grains from the shop. Yeah. Do you think about it? Grains. Yes, about the grains, about the bread, for example, pizza, Yeah. etc. Because when one devotee are saying that this is good because we are offering this to Krishna, Right. another devotees are saying that this is karmic because now the devotees are making this bread, so what do you think? Yeah. Can I It's not what I think, Sorry. Yes, what is but it's what Prabhupada has said very clearly. We don't take any food from that is prepared by non-devotees. Okay, you got free translators here. Which one's going to translate? Tai klausimas buvo dėl parduotuvės grūdų. Ar jie, nes jie yra ne iš atsidavusių, tai mes gauname kažkokią karminę reakciją pardami iš. Būtus, bet konkrečiai apie pagamintą, pavyzdžiui. Nu, Duoną, tai ne vien apie pačius grūdus, bet apie tortilės, visokius pizzas pagamintas, ar gauname kažkokią karminę reakciją. Yeah, and I had a disciple, he was doing that. He was going every day to the shop to get his bread. Ir aš turėjau atsidavusi, kuris eidavo į parduotuvę kiekvieną dieną ir pirkdavo duoną. Because I don't know how I got, maybe I asked him or something, I don't remember, but anyway, he told me he was doing that. And I said, look, it's not a good idea. So why don't you just spend 1 month making, you look into my video and see how to make chapatis and puris. Tai aš jam pasakiau, gal tu nepirk kokį mėnesį nieko iš parduotuvės ir pažiūrėk mano video, kaip aš gaminu čepačius. And he did that. And he had to admit it was an amazing transformation. Ir jis tai padarė, tai buvo labai įspūdinga transformacija. Because, he realized what I had said was true. He had practical experience. Ir jis susiprato, ką aš jam sakiau, tai buvo tiesa, tai buvo praktiška patirtis. You have to be careful what devotees say today. Turi būti labai atsargus, ką atsidavusi sako. Because there are devotees and there are devotees. Nes yra atsidavusi ir yra atsidavusi. There are devotees that actually want to change the philosophy, Nes yra atsidavusi, kurie nori pakeisti filosofiją. whether it's consciously or unconsciously. Sąmoningai ir nesąmoningai. And if I hear something, what actually you just said, I've never heard that say. Ir ką man... So if I hear something which I haven't heard for 50 years, Aš išgirdau šitą klausimą, ką nesu išgirdęs niekada per 40 metų. I know it's 50. wrong. But if you hear, Bet jeigu tu išgirdai, you could think, you're asking the question, you say, well, which is right? Can I eat this bread or not? And I'm saying to you, no, don't eat it. tai mano atsakymas, geriau nevalgyti. So you have to be very careful how we live our life, and it has to be in accordance to our Siddhanta. Ir mes turime gyventi pagal... Siddhanta. Mes turime gyventi pagal Siddhantą. We don't need to take anything from anyone. Ir mums nieko nereikia imti iš nieko. We have the highest culture. Mes turime aukščiausią kultūrą. Vedic culture is the highest culture. Vedų kultūra yra aukščiausia kultūra. The Vedic food is the highest food. Ir vedų maistas yra aukščiausias maistas. And the best way to prepare is to do it yourself after chanting your japa. You're in good conscience. Tai geriausia yra gaminti maistą po džapos, kai esat geroj sąmonėj. Tiesiog gaminti maistą savo. And Shri Gornitai love pakoras, chapatis.
puris, Ir devotės mėgsta samosas, čapuris, poras, samosas, cooked in ghee. keptus ghee. Okay. Anything else? Yes. You're saying that killing cows. Uh-huh. Ta prasme, kad karvės, nužudant karvės, gimsta karvė. Gimsta karvė, kuri nužudoma. Nu, mes gimstam karvę, kur... Gimsta karvė. Nu jo, bet jau šitas buvo paskaityti. Jo. Sakė, kad taip ir yra. Nu, taip ir yra. Ačiū. Nes aš girdėjau transliaciją ir neišpažinsiu. Nu. Viskas gerai. Okay. Well, so thank you so much for your attention. Ačiū Jums už dėmesį. And we'll stop there. Ir aš dabar sustosiu. Srimad-Bhagavatam class ki, Srila Prabhupada ki, Jai Gaur Premanande, Krishna. Tai aš supratau. Could you like sing Narasimha while we bring the breakfast here? If it's possible. Okay. Namaste Narasimhaya. La da la da da. Hiranyakashipu Bhakshayo Shilatankana Hito Nishimgo Palato Nishimgo Yato yamitato nishimgo Bahe nishimgo Vidaye nishimgo Nishim hamadim saranam prapadim Avakada kamalava enakamamuta shingam Daritari ranyakasimutango Kesavadita nari rupa Jaya Jagadisa Jaya Jagadisa Jaya Jagadisha Tavakala Kama Savadita Nari Rupa Jaya Jagadisha Jaya Nishimhade Nishimhade
Nrsimhadevaya Nrsimhadevaya Jaya Bhakta Prahlad Bhakta Prahlad Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Sringadev Prahlad Maharaj ki Jai, Prabhupada ki Jai, Tagore Prema.